السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے چینل پر آپ کا سواگت ہے، استقبال ہے۔ اگر آپ سی ٹیٹ کی تیاری کرتے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اہم ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ کی تیاری بہتر ہو سکے۔ تو دوستو، تدریس زبان کے اصول اور طریقے یعنی بھاشا شکشن سدھانت جو دوسرا ٹاپک ہے اس پر بات کریں گے، اس کو آج پڑھیں گے، جو بہت اہم ٹاپک ہے جس میں سے 1 سے 2 نمبر آپ کو پوچھا ہی جاتا ہے۔ سیدھے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اب بات یہ ہے تدریس زبان کے اصول، شکشن ستر۔ شکشن ستر 6 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ نمبر 1 معلوم سے نامعلوم کی طرف، نمبر 2 آسان سے مشکل کی طرف، نمبر 3 کل سے جز کی طرف، نمبر 4 مقرون سے مجرد کی طرف، نمبر 5 خاص سے عام کی طرف، نمبر 6 متعین سے غیر متعین کی طرف۔ اب یہ 6 ہے، اب اس کو سمجھتے ہیں۔ نمبر 1 معلوم سے نامعلوم کی طرف، یعنی بچوں کو پہلے کیا کریں گے، جو بچے جانتے ہیں اسی کے بیسز پر آپ دوسرے، یعنی اگر جو بچے الف سے لے کر یا تک جانتے ہیں اس کے بعد ہی وہ جوڑ سکیں گے، الف زور بے زر با تے ساکن، بات اس طریقے سے وہ پڑھ سکیں گے۔ یعنی جو جانتا ہے اسی کے بیسز پر آپ دوسروں کی نالج دیں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے۔ یعنی یہ ہوا معلوم سے نامعلوم کی طرف۔ اس کو ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے۔ آسان سے مشکل کی طرف، پہلے بچوں کو آسان یعنی آسانی سے آسان، یعنی جو سہل ہے جو آسان ہے اس کو سکھائیں گے، اس کے بعد پھر مشکل کی طرف جائیں گے۔ جیسے اگر کوئی بچہ 1 کلاس میں پڑھ رہا ہے تو پہلے جو پہلا ٹاپک ہے اسی کو پڑھائیں گے، اس کے بعد جو لاسٹ میں اس کو پڑھائیں گے۔ اگر لاسٹ والے ٹاپک میں پڑھائیں گے تو مشکل کی طرف ہو جائے گا، بچے کو پڑھنے میں مزہ بھی نہیں آئے گا، وہ پڑھ بھی نہیں سکے گا۔ اس کے بعد ہوگا کل سے جز کی طرف۔ کل سے جز کی طرف اس کو اور ایک نام سے جانتے ہیں، کل سے جز کی طرف اور مکمل سے جز کی طرف، دونوں نام سے اس کو جانا جاتا ہے، اس لیے آپ یاد اس کو رکھیں گے۔ کل سے جز کی طرف مطلب یہ ہوا بچوں کو پہلے اگر آپ قلم پہلے جملہ سے آشنا کریں گے، اس کے بعد تب دھیرے دھیرے حرف سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کل سے جز کی طرف یہ کہا گیا پہلے بچے کو جملے سے آشنا کرایا جائے گا، اس کے بعد لفظ اور حرف کی تعلیم دی جائے گی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قلم کو بتائیں گے، کل سے جز کی طرف گیا، اب اس کے اندر جو پارٹ ہیں اسی کو کہتے ہیں جز کہتے ہیں۔ قلم کے اندر کیا کیا ہے، جو پارٹس ہیں اسی کو جز کہتے ہیں۔ کل کیا ہوا، قلم کل ہوا، اور اس کو مکمل بھی کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے۔ مقرون سے مجرد کی طرف، یعنی مقرون سے مجرد کی طرف کہا گیا جو بچے متعلقہ چیز، یعنی جو چیزیں وہ جانتا ہے ان سے مشاہدہ کیا ہوا ہے وہی سے بیسز بنا کر آپ ذہن نشی ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ مجرد کی طرف بڑھتا ہے۔ اسی طریقے کو سبق یعنی مقرون سے مجرد کی طرف بڑھا جاتا ہے۔ یعنی کہا گیا مقرون سے مجرد کی طرف، اس کا ایک نام اور ایک ہے، کیا نام ہے، مادی سے غیر مادی کی طرف۔ ایک نام کیا ہے، مادی سے غیر مادی کی طرف، یاد رکھیں گے۔ خاص سے عام کی طرف، یہ ہے کہ پہلے بچوں کو خاص باتیں سکھائیں گے، اس کے بعد تب عام باتیں سکھائیں گے۔ جیسے اگر بچے پہلے وشیش نام یعنی خاص نام لکھنے کے لیے کہتے ہیں، یعنی خود کا نام، اب اپنے گھر والوں کے نام، اس کے بعد تب بچوں کو آگے سکھاتے ہیں دنیا والوں کے نام لکھنے کے لیے، اسی کو کہتے ہیں خاص سے عام کی طرف۔ اور اس کا ایک نام ہے نزدیک سے دور کی طرف بھی کہا گیا۔ یعنی نزدیک سے دور کی طرف مطلب پہلے نزدیکی جو رشتہ دار ہیں اس کا نام لکھا جائے، پھر دور کی طرف چلا جائے۔ نمبر 6 متعین سے غیر متعین کی طرف، اس کا نام ایک اور کیا ہے، تجربہ۔ تجزیہ سے ترکیب کی طرف، ایک نام اور یاد رکھیں گے، تجزیہ سے ترکیب کی طرف۔ تجزیہ سے ترکیب کی طرف، اس میں کیا ہوتا ہے، تجزیہ سے ترکیب کی طرف کیا ہوتا ہے، یعنی کسی کل کے اجزاء کو الگ الگ کرنا ہے، جبکہ ترکیب سے مراد تمام اجزاء کو جوڑ کر بناتا ہے۔ یعنی بچوں کو
पहले क्या किया जाएगा, जोड़ मुतअय्यन से गैर यानी जो ख़ास है, जो मुतअय्यन किया गया है उसी को पहले करेंगे, उसके बाद उसको तरकीब की तरफ लेकर के जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद कर अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बात समझ में आ जाएगी, आप बने रहे। देखते हैं मालूम से न मालूम की तरफ। ये तदरीस का फितरी तरीक़ा है। ये कहा जाएगा कि तदरीस का फितरी तरीक़ा कौन है, मालूम से न मालूम की तरफ, मुश्किल से आसान की तरफ। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको पकड़ना है। सबक बच्चों की साबिक़ा मालूमात से मरबूत हो। कौन? बच्चे जो सबक पढ़ता है वो साबिक़ा मालूमात, जो पहले की नॉलेज है उसी से मरबूत मिला जुला हो। इसी से बच्चे मवाद मज़मून को आसान से समझ सकते हैं। जो बच्चे मज़मून है, जो टॉपिक है, ये बच्चे आसानी से समझ सकेंगे। कब? जब बच्चे को पीछे के नॉलेज से मिला करके पढ़ा जाएगा। अतः असातिज़ा को चाहिए कि वह सबक की इब्तिदा बच्चों के साबिक़ा मालूमात को ज़हन में रख कर करे। ये आपको जानना है कि बच्चे अगर अलिफ से लेकर या तक जानता है तभी उसको आगे पढ़ाएंगे, यानी बे अलिफ ज़ोर ते यानी बात, ये इस तरीक़े से पढ़ाएंगे। इसी को कहा जाता है यानी मालूम, पीछे के जो नॉलेज है उसी से जोड़कर पढ़ा जाए। नंबर 2, आसान से मुश्किल की तरफ। किसी भी मज़मून को पढ़ाते वक्त असातिज़ा को चाहिए कि सबक की इब्तिदा आसान हिस्सा से की जाए। मुअल्लिम अपने मियार से आसानी और मुश्किल का फ़ैसला ना करे। यहाँ ये कहा गया कि जो बच्चे को पढ़ाया जाए वो पहले आसान हो, उसके बाद मुश्किल की तरफ लेकर जाया जाए। अगर कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है यानी पहले आसान टॉपिक पढ़ाया जाए, उसके बाद मुश्किल टॉपिक पढ़ाया जाए, ताकि बच्चों की समझ में आ जाए। उसका फ़ैसला कौन करेगा? बच्चे ही, यानी बच्चों की पसंद से आप टॉपिक को पढ़ाएंगे, जिसको चाइल्ड सेंटर भी कहा जाता है। उम्र और ज़हनी इस्तेदाद की बुनियाद पर किया जाएगा। यानी आप ये देखेंगे बच्चों की उम्र जो है उसी के एतबार से, एज के एतबार से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, टॉपिक लेकर के आएंगे। अगर जो बच्चे कम उम्र का है उसी के एतबार से उसको पढ़ाएंगे। अगर बच्चे 6 क्लास के है यानी तो उसको अगर 8 क्लास के हम दे देंगे वो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कहा गया है आसानी से मुश्किल की तरफ लेकर के जना किसी भी मज़मून को पढ़ाते वक्त असातिज़ा को चाहिए कि सबक की इब्तिदा आसान हिस्सा से की जाए। यही है कि आसान से मुश्किल की तरफ इसको कहा जाता है। कुल से जुज़ की तरफ, यानी पहले बच्चों को मुकम्मल जुमले से आशना किया जाए, उसके बाद लफ्ज़ और हर्फ की तालीम दी जाए, यानी कुल से जुज़ की तरफ बढ़ा जाता है। इस जो अगर जिस तरीके से अगर क्या हो गया, बाज़ार हो गया, बाज़ार के अंदर जो भी दुकानें हैं, बहुत सारी दुकानें, मोबाइल की दुकानें और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो हो गया ये जुज़ हुआ और मुकम्मल क्या हुआ, बाज़ार, ये मुकम्मल हुआ। इसी को कुल भी कहा जाता है। मक़रून से मुजर्रद की तरफ, मक़रून से मुजर्रद की तरफ, सबक का मवाद या मालूमात मक़रून चीज़ों से मुतअल्लिक़ा हो, जो उनके मुशाहिदा और तजुर्बा में आती है, बहुत जल्द ज़हन नशी हो जाती है। इस तरह सबक को मक़रून से मुजर्रद की तरफ बढ़ा जाता है। मक़रून से मुजर्रद की तरफ, इसको मादी से गैर मादी की तरफ भी कहा जाता है। सबक का मवाद या मालूमात मक़रून चीज़ों से मुतअल्लिक़ा हो, यानी मिला जुला हो मक़रून चीज़ों से, जो उनके मुशाहिदा, जो वो जानता है, तजुर्बा में आती है, वो सब चीज़ें बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। इसी तरीक़ेकार को मक़रून से मुजर्रद की तरफ कहा जाता है। और ख़ास से आम, इस उसूल के तहत मुअल्लिम को चाहे कि वो पहले सबक के सादा तस्वुरात को समझाए और बतरजीह पेचीदा तस्वुरात की वजाहत करे और चंद मिसालें दे। मतलब यही हुआ कि बच्चों को पहले सादा जो तस्वुरात है, जो वर्ड है, उसको समझाएंगे, उसके बाद बतरजीह यानी धीरे धीरे उसके बाद पेचीदा
چیزوں کو سمجھائیں گے اور اس کو وضاحت بھی کریں گے اور چند مثالوں دیں گے، اسی کو کہتے ہیں خاص سے عام کی طرف، متعین سے غیر متعین کی طرف۔ اس کا نام ایک اور کیا ہے؟ متعین ابھی بتائے تھے، متعین سے تجربہ سے ترکیب کی طرف، تجزیہ سے ترکیب کی طرف۔ تجزیہ سے مراد کسی کل کے اجزاء کو الگ الگ کرنا، یعنی یہاں کیا ہوا؟ متعین، یعنی متعین کا مطلب ہوا کسی چیز کو الگ الگ کرنا، جبکہ ترکیب سے مراد تمام اجزاء کو جوڑ کر کل بنانا ہے۔ ترکیب کے ذریعہ ایک مخصوص شکل حاصل ہوتی ہے۔ کسی چیز کو باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کرنے کے لیے اس کے مختلف اجزاء کو سمجھنا، ان کی خصوصیات کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ یہی کہا گیا کہ متعین جس کو تجزیہ کہا جاتا ہے، یعنی الگ الگ کرنا ہے تجزیہ، اس کے بعد ترکیب یعنی اس کو جوڑ کرنا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے ترکیب۔ تجزیہ سے ترکیب کی طرف جانا، اس سے بچے کو سمجھ میں اس کی خصوصیات معلوم ہو جاتی ہے۔ اور ایک بار اس کو پڑھتے ہیں، متعین سے غیر متعین کی طرف۔ تجزیہ سے مراد کسی کل کے اجزاء کو الگ الگ کرنا، جبکہ ترکیب سے مراد تمام اجزاء کو جوڑ کر بتانا ہے۔ ترکیب کے ذریعہ ایک مخصوص شکل حاصل ہوتی ہے۔ ترکیب کے ذریعہ ایک مخصوص شکل حاصل ہوتی ہے۔ کسی چیز کو باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کرنے کی اس کے مختلف، کسی چیز کو مطالعہ کیا جائے گا باریک بینی یعنی غور و فکر سے کیا جائے گا، مختلف اجزاء کو سمجھنا، ان کی خصوصیات کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے پڑھتے ہیں، تدریس زبان کے طریقے، وہ کیا تھا؟ اصول، یہ تھا طریقے۔ یہ بھی آپ کو 8 ہے ٹوٹل، اس کو پڑھیں گے۔ قواعد جس کو ویاکرن بھی کہا جاتا ہے، ترجمے کا طریقہ، براہ راست طریقہ، سمعی لسانی طریقہ، گفتگو کا طریقہ، یہ نقطہ چھوٹ گیا ہے، کمیونٹی لینگویج لرننگ، سائلنٹ وے، ٹوٹل فزیکل رسپانس، فطری طریقہ۔ یہ آپ کا 8 ہے ٹوٹل۔ اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں، ڈیٹیل میں اس کو سمجھتے ہیں تاکہ وقت بھی آپ کا بچا رہے اور مہتوپورن ٹاپک بھی آپ پڑھ لیں۔ قواعد ترجمے کا طریقہ۔ نمبر 1 کیا ہے؟ قواعد ترجمے کا طریقہ۔ یہ زبان سیکھنے کا سب سے پرانا طریقہ ہے۔ یہ کہا جائے گا کہ سب سے پرانا طریقہ کون ہے؟ قواعد کے طریقے، یا اور دے دیا جائے گا، کیا دیا جائے گا؟ براہ راست طریقے اور لسانی طریقے، گفتگو کا طریقے۔ آپ کو مار دینا ہے قواعد کے طریقے، جب یہ آپ پڑھے رہیں گے تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اس کا استعمال زیادہ تر ایک زبان کی مدد سے دوسری زبان سکھانے کے لیے کی جاتی ہے۔ یعنی ایک زبان کی مدد سے دوسری زبان سکھانے کے لیے کون سے طریقے سے کیا جاتا ہے، آپ کو بتا دینا پڑے گا، قواعد کے طریقے سے۔ اس میں طالب علم کو ہدف زبان یعنی ٹارگیٹ لینگویج اور قواعد پڑھنے میں اور اصول یاد کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یعنی پہلے کیا قواعد پڑھنے اور اصول یاد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، کون سا؟ یہ ہوگا قواعد۔ پھر پہلی زبان کی مدد سے دوسری زبان میں ترجمے کا کام دیا جاتا ہے۔ اس میں معلم کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، یعنی اس میں معلم ہی سکھاتا ہے، اس میں معلم کا طریقہ بہت اہم رہتا ہے۔ اس میں معلم کا کردار اہم ہوتا ہے، اسی ہدایت کے مطابق آموزگار کام کرتا ہے اور معلم اسے بعض پرسی یعنی فیڈ بیک فراہم کرتا ہے۔ معلم کیا کرتا ہے؟ فیڈ بیک فراہم کرتا ہے اور آموزگار اس میں کام کرتا ہے۔ یہ آپ کو سمجھ میں ہو گیا ہوگا، یعنی آ گیا ہوگا۔ معلم جس کو ٹیچر بولا جاتا ہے اسی کو معلم بولا جاتا ہے۔ یہاں سے آپ کو سمجھ گیا، یہاں سے 3-4 کوشچن نکل سکتا ہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پرانا طریقہ کون ہے؟ زبان سیکھنے کا سب سے پرانا طریقہ قواعد کا طریقہ۔ ایک زبان سے دوسری زبان سیکھنے کے لیے کون سا طریقہ؟ قواعد کا طریقہ۔ ہدف زبان، قواعد کا اصول یاد کرنے، اس کے پڑھنے اور اصول یاد کرنے کا، یہ سب آپ کا یہ بن جائے گا۔ اس میں معلم کا اہم کردار ہوتا ہے، کون سا؟ یہ طریقہ ہے براہ راست طریقہ۔ اس طریقے سے 4 آپشن آپ کو دے دے گا، یہی سے آپ کا کوشچن بنتا ہے، اس لیے آپ یاد رکھیں گے دوستوں۔ براہ راست طریقہ، اس طریقے کے تحت دوسری زبان سکھانے کے لیے کسی زبان کی مدد نہیں لی جاتی ہے۔
किसी ज़बान की मदद नहीं ली जाती है और आमोज़गार सीधे इसी ज़बान सिखाई जाती है। इस तरीक़ा से सिर्फ ठोस चीज़ें ही सिखाया जाता है, मुजर्रद तसव्वुरात सिखाना बहुत मुश्किल होता है। यानी ये तरीक़ा पहली ज़बान की आमोज़श के लिए मुफीद है। बराह रास्त तरीक़ा कौन से तरीक़ा? ये तरीक़ा तहत दूसरी ज़बान सिखाने के लिए किसी ज़बान की मदद नहीं ली जाती है। कौन सा तरीक़ा होगा? किसी दूसरी ज़बान सिखाने के लिए किसी ज़बान की मदद नहीं ली जाती है। कौन सा तरीक़ा होगा? बराह रास्त तरीक़ा होगा। और आमोज़गार को सीधे इस ज़बान सिखाई जाती है, ये याद रखेंगे। इस सिर्फ ठोस चीज़ें ही सिखाया जाता है। कौन सा तरीक़ा है? बराह रास्त तरीक़ा। ये तरीक़ा पहली ज़बान की आमोज़श के लिए बहुत ही मुफीद है, याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद चलते हैं 3 नंबर पे, समई लिसानी तरीक़ा, जिसको क्या कहते हैं? इस तरीक़े के तहत बातचीत, समई मतलब सुनना, लैंग्वेज का तरीक़ा यानी तरीक़ा जो है, इस तरीक़े के तहत बातचीत और मुकालमा के ज़रिया ज़बान सिखाई जाती है। बच्चे से बातचीत करते और मुकालमे के ज़रिए से ज़बान सिखाई जाती है। कौन सा तरीक़ा है? समई लिसानी तरीक़ा। मुअल्लिम किसी इक़्तिबास को आवाज़ बुलंद पढ़ता है या टेप रिकॉर्ड की मदद से सुनाता है, फिर तलबा की हुसूलियाबी को जांच करता है। यहाँ कहा गया मुअल्लिम किसी भी इक़्तिबास यानी गद्यांश को आवाज़ पढ़ता है या टेप रिकॉर्ड की मदद से सुनाता है बच्चों को, फिर क्या करता है? उसी को बच्चे को जांचता है, परखता है, क्या तुमने सुना, क्या पढ़ा, तो उससे कौन सा तरीक़ा आएगा? समई लिसानी तरीक़ा का आएगा। ज़बान की रिबाटरी ने इस तरीक़े की अफादियत को बढ़ा दिया है। इसमें समाअत का किरदार बहुत अहम होता है। जिसमें समाअत का किरदार बहुत अहम होता है, वो कौन सा तरीक़ा है? समई लिसानी तरीक़ा। समई लिसानी तरीक़ा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है दोस्तों। उसके बाद 6 नंबर को आप समझेंगे गुफ्तगू का तरीक़ा। गुफ्तगू का तरीक़ा, यह तरीक़ा इस बात पर मबनी होता है कि जैसे सुन कर हमने ज़बान अव्वल सीखी है। यानी क्या कहा गया? गुफ्तगू का तरीक़ा ऐसे होते हैं जब बच्चे सुन कर के ज़बान सीखते हैं। अव्वल ज़बान सीखते हैं कैसे? सुन कर ही। वैसे ही दूसरी ज़बान भी सीख सकते हैं। उसमें सीखने का आगाज़ दूसरी ज़बान में गुफ्तगू करके किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? सीखने का आगाज़ गुफ्तगू के ज़रिया किया जाता है। गुफ्तगू का तरीक़ा, यह तरीक़ा इस बात पर मबनी होता है, यानी जैसे सुन कर हमने ज़बान अव्वल सीखी है, वैसे ही दूसरी ज़बान भी सीख सकते हैं। इसमें सीखने का आगाज़ दूसरी ज़बान में गुफ्तगू करके किया जाता है। मुअल्लिम उसमें फैसिलिटेटर का रोल अदा करता है और बातचीत का मौजू का तयन करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। फ़ोन आ रहा है, किसका? कर दिए हम। उसमें अंदाज़े क़द्र का मकसद रवानी और दुरुस्तगी की जांच करना होता है। इसमें अंदाज़े क़द्र का मकसद रवानी और दुरुस्तगी की जांच करना होता है। किसमें? उसी में गुफ्तगू का तरीक़ा में। उसमें अंदाज़े क़द्र यानी मूल्यांकन का मकसद रवानी और दुरुस्तगी की जांच करना होता है। कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, इसमें मुअल्लिम का रोल एक मुशीर का होता है। आमोज़गारों को ज़बान सीखने की मुख्तारी की ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है। किसको? आमोज़गारों को। यानी मुअल्लिम का रोल एक मुशीर के होता है। कौन सा तरीक़ा कार आता है? कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग आता है या साइलेंट में आता है? इस तरीक़े का ऑप्शन आपको दे देगा, आपको समझ में आएगा। तहफ़्फ़ुज़, इज़हार ख़याल, तफ़रीक़, इहतिजाज जैसे मौज़ूआत को तालिब इल्म अव्वल ज़बान में फ़राहम करता है। जैसे मुअल्लिम ज़बान 2 या हदफ ज़बान यानी टारगेट लैंग्वेज में फ़राहम करता है। ज़बान अव्वल का इस्तेमाल धीरे धीरे कम हो जाता है। किसमें? कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग में ज़बान अव्वल यानी मादरी ज़बान का इस्तेमाल धीरे धीरे कम हो जाता है। कौन सा तरीक़ेकार है? कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग है। उसमें आपको ये सब क्वेश्चन यहीं से बनता है दोस्तों। इसलिए आप 7 नंबर को पढ़ेंगे। साइलेंट
साइलेंट वे, साइलेंट वे ये आमुज़गार मरकूज़ तरीक़ा है। ये आमुज़गार मज़कूर तरीक़ा कौन सा है? साइलेंट ले, साइलेंट वे कौन सा है? ये आमुज़गार मरकूज़ तरीक़ा है। इसमें मुअल्लिम का रोल एक मुआविन और वसीला का होता है। क्या होता है? सहायक और माध्यम का होता है, जो आमुज़गार के ज़रूरियात की तशफ़ी करता है। उसमें मुअल्लिम मुतहर्रिक, यहाँ क्या है? मुतहर्रिक यानी एक्टिव लेकिन खामोश रहता है। मुअल्लिम क्या होता है? एक्टिव रहता है लेकिन खामोश रहता, बोलता नहीं है, ज़्यादा साइलेंट रहता है और ज़्यादातर आमुज़गारों के दरमियान बातचीत को फ़रोग़ दिया जाता है। यहाँ क्या है? फ़रोग़ दिया जाता है। कौन सा तरीक़ा है? यानी यहाँ से आपका क्वेश्चन ये बनेगा, ये आमुज़गार मज़कूर तरीक़ा कौन सा है? 4 ऑप्शन देगा। उसमें मुअल्लिम का रोल एक मुआविन और वसीला का होता है, कौन सा है? ये भी तौफ़ीक़ बनेगा। आमुज़गार के ज़रूरियात की तशफ़ी करता है। उसमें मुअल्लिम मुतहर्रिक लेकिन खामोश रहता है, ज़्यादातर आमुज़गार के दरमियान बातचीत का फ़रोग़ दिया जाता है। कौन सा तरीक़ा है? साइलेंट वे। टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स, इस तरीक़ा में मुअल्लिम पहले हदफ ज़बान का नमूना पेश करके तफ़हीम पैदा करता है। यानी टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स, इस तरीक़े में मुअल्लिम पहले हदफ ज़बान, जिसको टारगेट लैंग्वेज कहा जाता है, नमूना पेश करके तफ़हीम पैदा करता है। यानी उसको समझाता है, तशरीह करता है, समझाता है। मुअल्लिम की बातों और हिदायत का जवाब तलबा गैर लफ्ज़ी तौर पर यानी जिस्मानी हरकत से भी लफ्ज़ी तौर पर भी ज़बान के ज़रिया देते हैं। क्या करते हैं बच्चे? मुअल्लिम की बातों और हिदायत का जवाब तलबा गैर लफ्ज़ी तौर पर यानी जिस्मानी हरकत से भी और लफ्ज़ी तौर पर यानी ज़बान के ज़रिए दोनों तरीक़े से देते हैं। उसी को कहते हैं टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स। दीगर महारतों के मुकाबले समाअत पर ज़्यादा ज़ोर, यहाँ ज़ोर छूट गया, ज़ोर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? दीगर महारतों के मुकाबले समाअत पर ज़ोर दिया जाता है। किस पर? समाअत पर ज़ोर दिया जाता है। अब 8 नंबर को पढ़ेंगे, यानी फितरी तरीक़ा। इस तरीक़ा का ईजाद ट्रेसी पटेल ने किया। फितरी तरीक़ा, इस तरीक़ा का ईजाद किसने किया? ट्रेसी पटेल ने किया। यह तरीक़ा करके सीखने पर मबनी है, यानी लर्निंग डूइंग जिसको कहा जाता है, यानी करके जो बच्चा सीखता है, फितरी तरीक़ा, ये तरीक़ेकार सीखने पर मबनी है। उसके मरकज़ में मुअल्लिम या किताब न होकर तालिब इल्म है। इसमें क्या है? शिक्षक केंद्रित है। इस तरीक़ा का नज़रिया तालिब इल्म गलती करके ही सीखता है। नज़रिया क्या, सिद्धांत क्या है इस तरीक़ा का? नज़रिया और तालिब इल्म यानी बच्चे जो गलती करता है उसी से सीखता है, उसी को कहता है इस तरीक़े का नज़रिया। तालिब इल्म गलती करके ही सीखता है। कौन सा तरीक़ा है? यानी आप और हम जो गलती करता है उसी के ज़रिया धीरे धीरे वो सीखते चला जाता है और जा कर के डेवलप करता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आप लोगों के सामने हाज़िर होऊंगा। उससे पहले आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कर